So student, now I am going to the next part of the metals and non-metals, that is exercise. So you see which of the following parts pair will give displacement reactions. You see sodium chloride plus copper. So in case what happens, sodium is more reactive than copper, so copper will not able to displace sodium from its solution. That is why this is no reactions. Next, magnesium chloride plus aluminum metals. So magnesium chloride plus aluminum, then what will happen? Magnesium is more reactive than aluminum. That is why aluminum cannot displace magnesium from its solution. As a result, it will also not occur. So a reaction to no hobo, that is why displace koribo nwaribo. Next, iron sulfate, ferrous sulfate plus silver. Tar logot jodi reaction korabo diu tetiale ki hobo? Silver is less reactive than iron. That is why silver will not able to displace iron from its solution. So etu ki nohobo? Reaction no hobo. Next, silver native plus copper. In this case, what's happened? Copper is more reactive than silver. So copper can displace silver from its solution. That's what's happened. It will form copper nitrate and silver. So this is the reaction. Silver nitrate plus copper. It will form copper nitrate and silver. So balance kote yeta 2 hoise. Yeta 2 disu. NO3 eta duta ase karone ta copper eta right. So twice the NO3 plus Cu NO3 all bracket 2 plus twice Ag 2 is to 1 is to 1 is to 2 mon thakibo tar bisot next, which of the following methods is suitable for an iron frying pan from rusting nohaka ami kon kita process ami apply korim, applying grease, applying paint, applying a coating of zinc, all of the above. Ami all of the above use koribo paro etinite grease, paint ba zinc or coating koribo paro. Next, so ki hobo all of the above the option to hobo yar goto. An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is soluble in water. The element is likely to be ki hobo? So eta element ki hoy tomar high melting point bili kole ki hobo? Metal hobo. This compound is also soluble in water. So water soluble hobo. Yeta saba calcium is metal, carbon is non-metal, silicon is metalloids, and iron is metal. But tomar ki hobo je ei duta metal hoy, gotika high melting point yare hobo, metal high melting point ami paisilo, except ki hoy non-metal diamond ok bare yetor high melting point hoy, baki metal bilakor non-metal or tomar diamond ok bare belegor high melting point no hoy. Etia tomar jetu eta diamond na gotika high melting point to element ei dute hobo metal, kintu iron dissolve no hoy, iron mane water dissolve no hoy, kintu calcium hoy, calcium tumi saba water dissolve kole calcium hydroxide hoy. So ki hobo? Option A to hobo. Okay, so tomak jodi reason to ki bili koy titia kobo lagibo je the metal have high melting point. That is why what's happened, the metal the option would be metal, but there is another point, that is which is soluble in water. In case of iron it is not soluble, but calcium is soluble in water, forming calcium hydroxide. So etu ki hobo? Tomar calcium to hobo. Next, food cans are coated with tin, not with zinc, because zinc is more reactive than tin. Etu hobo option, zinc is more reactive than tin, because zinc ere ki hobo jodi coated koro food cans tone tomar jodi ki kora hoy, food rakha hoy hoy jiblak mane utensil food rakha hoy tomar packetot, ei packet bilagot ki kora hoy tinor coating to die, kon zinc dile ki koribo? Zinc is more reactive than tin. That is why it can react with food materials. Eta food materials alot ki kore pare? React koribo pare. That is why it is not coated with zinc but with tin. Tin edi coat kora hoy. Next, you are given a hammer, battery, and a bulb, wire, and a switch. Eta hammer dise, haturi dise, battery dise, bulb, wire, and switch dise. Dituma khudise, how would you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? Ami prothom sample lolo loi hammer to jodi mari diu tetiale ki hobo? Metal bilak ki hobo? Malleability, ductility thake na, metal bilak sepeta hoi jabo, kintu non metal bilak bhangi guri hobo. Okay, so whenever we strike with a hammer, then what will happen? In case of metal, it will not break into pieces, but in case of non-metal, it will break into pieces. Okay, yete exception ase baro, tomar non-metal diamond tomar piece hoi na jabo, gotike metal or tomar lithium, sodium, potassium ola hiot ki hoi jabo, bhangi jabo gote, hioto jetu dhila hoy, ekini exception to mono rakhiba, kintu generally tomar ki hobo? Hammer id kubale
মাৰিলে তোমাৰ কি হ'ব মেটেল বিলাক কি হৈ যায় সিট হৈ যায় চেপেটা হৈ যাব সিট ফৰ্ম কৰিব আৰু ইহত কি হৈ যায় গুৰি উঠি যায় নেক্সট আমি যদি এই ৱায়াৰটো বাল্বটো বেটাৰীটো আৰু সুইচ লৈ কিনে যদি আমি কি কৰোঁ তাৰ এটা সাৰ্কিট বনাওঁ সাৰ্কিটটো তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব ইয়াতে যদি আমি নন মেটেল ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাল্বটো গ্লো নকৰিব এক্সেপ্ট গ্ৰেফাইট ৰাখিলে অৱশ্যে গ্লো কৰে বাকী নন মেটেলবিলাক ৰাখিলে গ্লো নকৰিব নহয় কিন্তু যদি মেটেল ৰাখোঁ তেতিয়া গ্লো কৰিব বুজি পাইছা চ' বাই এপ্লাইং ৱায়াৰ সুইচ এইটো সুইচ হয় সুইচটো এনেকৈ আঁকা হয় এইটো বাল্ব তাৰপিছত এইটো পজিটিভ নিগেটিভ এইখিনিত আমি গেপ ৰাখি ইয়াতে আমি নন মেটেল দিলে কি নহ'ব গ্লো নকৰিব মেটেল দিলে গ্লো কৰিব চ' বাই এপ্লাইং ৱায়াৰ বাল্ব switch and battery we can also detect the metals and non-metal samples okay next assess the usefulness of this test in distinguishing between metals and non-metals আমি যদি ইয়াক মেটেল নন মেটেলত আমি যদি ইয়াক ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যিখিনি এক্সেপশ্যন থাকিব দ্য এক্সেপশ্যন that is the graphite can glow the bulb but it is a non-metal এই এক্সেপশ্যনখিনি লিখিব লাগিব metals such as lithium potassium sodium whenever it is hurt by a hammer then what will happen it will break into pieces right এই ডিস্টিংগুইশ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউনিভাৰ্সালি ইয়া কি কৰিব নোৱাৰো ইউজ কৰিব নোৱাৰো কিয় এক্সেপশ্যনৰ কাৰণে এইখিনি কথা লিখি দিব লাগিব তাৰ পিছত আহিব নেক্সট ৰাইট water amphoteric oxide give two examples of amphoteric oxides so amphoteric oxide to asile the oxide zinc oxide and aluminum oxide can react with both acid and base to form salt and water so acid base দুইটাৰ লগতে কি হয় হিয়তে ৰিয়েক্ট কৰি salt আৰু water কি কৰে produce কৰে that is why this is called amphoteric oxide example asile aluminum oxide and zinc oxide so example answer to ki hobo the oxides metal oxides such as aluminum oxide and zinc oxide can both react with acid and bases to form salt and water this is called amphoteric oxides okay next amphoteric what to means hoise tomar ki mane ki duitara jitu character show kore hetu amphoteric boli kol next I bo water etu kolo name to metal which is which displays hydrogen from dilute acids and to metals which will not so tomar duta metal goise jn ki koribo para hydrogen dilute acid er pora displace koribo pare aru duta kobarise jn noare so tomar ma agote koisilo ekini kotha je amar reactivity series or jigita hydrogen or agot ase sodium potassium calcium magnesium aluminum zinc iron lead egita ki koribo pariba hydrogen upor ase noy ne ihote ki koribo paribo they can displace hydrogen from dilute acid hydrogen to ki koribo pariba dilute acid obo paribo but the metals which are found below the hydrogen tolo jigita ase kungita asile copper mercury silver gold so these metals cannot displace hydrogen from its dilute solution so monot thakibo so hydrogenor upor jikunu duta likhi diba eta duta likhibo dice aru hydrogenor tolo jikunu duta likhi diba metals ki koribo bo hiyote dilute acid er pora ki koribo noare acid ki koriba hydrogen ki koribo noare displace koribo noare so answer to hitue hobo thakibo monot next in etu tomar corrosionor question asile etu bar moi koi asu je etu tomar ki hoise etu tomalogor mane ki ebar course dia nasile ei karone goisu so produce to sulfur powder on a spatula and heated it he collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure below tomar yate ki kore spatula sulfur asile sulfur to ene yellow color hoy yate tomar mane ki white dise tarpot gorom korile ki hobo I vapor hoy yate gol vapor to yate rakhi ki korise ta ki korise over its on figure what will be the action of gas on dry litmus paper moist litmus paper so whenever sulfur is heated it will form sulfur dioxide sulfur oxide form koribo so you know sulfur oxide is a non metallic oxide so it is acidic oxide so if you keep dry litmus paper then what will happen the color of dry litmus paper will not change no hobo kiyo no hobo dry tomar water nai
water থাকিলে water লগত তোমাৰ কি হ'ব sulfur dioxide to non metallic oxide হয় নহয় so non metallic oxide whenever non metallic oxide reacts with water then it will form acid or acid কি কৰিব litmus paper কি হ'ব blue হলে red কৰিব so তোমাৰ dry litmus paper খন তুমি ধৰি আছা sulfur dioxide ৰ লগত তেতিয়া কি হ'ব sulfur dioxide হৈ থাকিব হি কি কৰিব নোৱাৰিব এসিড নহব এসিড হলে কি কৰিব পাৰিব হি litmus paper কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলে হয় এটো ব্লু হ'ব লাগে ব্লু বুলি দিয়া নাই বাৰু moist litmus paper moist blue হ'ব লাগে moist blue litmus paper দিলে কি হ'ব moist মানে কি water আছে so due to the presence of water sulfur oxide will form sulfuric acid and this acid will convert the color of blue litmus paper into red right so তোমাক তলত লিখিছে write a balanced chemical equation for the reaction taking place যেটো reaction হয় তাৰ ব্যালেন্স টো লিখিব দিছে ব্যালেন্স টো লিখিব লাগিলে এনেকা লিখিম সালফাৰ অক্সিজেনৰ লগত কৰিলে কি হয় সালফাৰ ডাইঅক্সাইড আমি 2 দি ব্যালেন্স কৰিছো আকৌ এই সালফাৰ ডাইঅক্সাইড যদি ওয়াটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া কি হয় H2SO4 হয় হয় সালফাৰ অক্সিজেনৰ লগত কৰিলে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড হ'ব হয় তাৰ পিছত কি হ'ব আমি এটো ব্যালেন্স কৰিছো ইয়াতে তাৰ পিছত সালফাৰ ডাইঅক্সাইড যদি ওয়াটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া হলে ডাইৰেক্ট কি হ'ব সালফুৰিক এসিড হ'ব due to the presence of acid what will happen the color of moist litmus paper will convert into red etu blue hobo lage blue boli word to dia nai tumalok ete blue boli likhi laba karon ete jodi red hoy tite kintu color to change na hobo next right etu kolo tar state to ways to prevent rusting of iron etu tomar correction hoy tumalok etu ebar mane ki chapter ot nai moi kane time kom karone moi nalaga khini porhoba nai what type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen non-metal combines with oxygen it koisilo whenever non-metal combined with oxygen it will form acidic as well as basic acidic as well as neutral oxide acidic aru neutral oxide form kore acidic oxide ki asil neutral ki asil moi koi disilo ekini monat pelaba next give reasons platinum gold and silver are used to make jewelry ki hor karone platinum gold silver ihot ki hoy tomar সাবা ইহতৰ ৰিএক্টিভিটি বহুত কম গটিকে ইহতক যদি জুৱেলাৰী মিক্ৰ দিতে কি হ'ব ইহতৰ কৰেকচন কমকে হ'ব এটো কৰেকচনৰ পৰা আইছে বাৰু নেক্সট সোডিয়াম পটাছিয়াম এণ্ড এলুমিনিয়াম আৰ স্টোred আন্ডাৰ অইল কিহৰ কাৰণে হয় আন্ডাৰ অইল মানে এটো তোমাৰ কি হয় কেৰোচিনলত ৰাখে সোডিয়াম পটাছিয়াম এটো কথা মই আগতে কৈছো যে সোডিয়াম পটাছিয়াম লিথিয়াম আৰ ভেৰি ৰিএক্টিভ লিথিয়ামৰ কথাটো তোমাৰ ৰিএক্টিভিটি সিৰিজত নাই কিন্তু লিথিয়ামকো বাৰু হেৰি কৰা আগত লিষ্টত আছিল আজিকালি টেবুলত নাই জানহক সো দিজ আৰ ভেৰি reactive metal that is why it can react with oxygen from water as well as from air that is why it is kept under such solvent where no oxygen is found jot niki oxygen na thake tenukwat ki kora hoy yak immerse kori rakha hoy karon to hetu karon ihote oxygen pale react koribo aluminum is highly reactive metal yet it is used to make utensil for cooking so aluminum or kotha ami agote paisilo je aluminum magnesium eneke kisumanar uprot ki kore এটা এৰি ফৰ্ম হয় অক্সাইড লেয়াৰ ফৰ্ম হয় হেতু কি হয় বেছি থিন হয় আৰু খুব স্টিকি হয় লাগি থাকে হি কি কৰিব ফাৰ্দাৰ মেটেল টু কি কৰিব নিদিয়ে অক্সিডেশন হ'ব নিদিয়ে যাৰ কাৰণে কৰেজনটো কমকে হয় হয় সো এটো তোমাৰ কৰেজনৰ পৰা আইছে বাৰু সো এলুমিনিয়াম ইজ হাইলি ৰিএক্টিভ metal but it forms a oxide layer which is a very thin and sticky layer which prevent the further oxidation of the metal and does prevent the corrosion হয় corrosion to prevent কৰাৰ কাৰণে ইটা কি কৰা হয় ইটেনসিলাইট ইউজ কৰা হয় কাৰ্বনেটেড সালফাইড ores এটো তোমাৰ নালাগে occurrence of force নালাগে তোমালোকক নেক্সট এগিটা তোমাৰ কি হয় এগিটা তোমাৰ corrosionৰ কোৱেশ্চন গটি কিটা মই কৈ দিলো ইয়া যদি কিবা কোৱেশ্চনত ডাব আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা কমেন্টছত কৰিলে মই আনসাৰ দিব পাৰিম সো এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা মই এখিনিতে এই চেপ্টাৰ ফিনিশ হোৱা বুলি কৈছো ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট চেপ্টাৰ লৈ যাম থ্যাংক ইউ